untuk mempertahankan kunci masuk surgane Allah Ta'ala. Yang kedua, kita sedaya wajib muluk salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebab sinten Kanjeng Nabi niku sinten? Kanjeng Nabi niku sinten? Rasulullah, utusane Allah Ta'ala. Terus kemudian Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk sing paling mulia. Kanjeng Nabi niku kalih Nabi Adam dhisik pundi? Tenane. Kok iso reti sampean? Kanjeng Nabi sik napa Nabi Adam sik? Lah kok seneng dunya iku Nabi Adam sih. Ya. Sementara. Jadi Kanjeng Nabi niku adalah pertama kali makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala, tapi tasih berupa cahaya, belum berbentuk fisik. Nah, niku Kanjeng Nabi. Tengene sim tuduror niku disebutkan bahwa niku wonten sahabat Rasulullah Sayyidina Jabir niku takluk dumateng Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala? Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala itu nabimu ini, kata Rasulullah. Terus niku juga termasuk dasar daripada kita itu harus tahu tentang Nabi kita, bahwa Nabi kita adalah makhluk yang paling mulia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, tapi tasih berupa nur. Nah, kemudian setelah lewati zaman, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian nure Nabi Muhammad niku dititipke dengan Nabi Adam. Nah, niku pas niku Nabi Adam tanglet, wahai Rasulullah, wahai Allah, nama Muhammad itu siapa? Sebab Nabi Adam pas tengene surga niku ngelampahi suatu sing dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala marah kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam meminta maaf dengan berbagai cara, tapi Allah tidak memaafkan. Kemudian Nabi Adam dimaafkan oleh Allah Ta'ala atas kesalahannya itu gara-gara beliau melihat di atas pintu surga niku wonten tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam berpikir, ini Muhammad siapa? Ada nama Muhammad, ada nama Allah. Yang mana nama Muhammad pasti ini orang mulia. Tidak mungkin kalau tidak mulia dijajarkan dengan nama Allah. Kemudian Nabi Adam kita tawasul dengan menyebut nama Muhammad yang ada di atas pintu surga. Saya memohon maaf kepada jenengan ya Allah, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikasih tahu, kemudian Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad niku sekarang ada di antara dua alis. Ini antar dua alis. Makanya nak jenengan niku pas napa? Pas azan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku disunahke maos marhaban bihabibi wa qurrati aini. Niku sambil ngeten. Niku kesunahane ketika mendengar azan lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku jarang dilampahi mesti mriki. Jenengan nate nglampahi niku. Jangan-jangan wis pindah ngertos niki. Yo niku termasuk amalia ingkang sangat istimewa. Sebab napa? Niki berhubungan dengan nabi kita. Nah, kita pun ngertos Nabi Muhammad nabi yang mulia. Maka dari itu kita wajib menyambungkan diri kita terhadap Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kita mengenal Nabi Muhammad, kemudian kita menuturkan
menuturkan Nabi Muhammad dalam hati kita. Kersane napa? Kersane jenengan gadah hubungan. Jenengan niki ningali lampu. Lampu mengke wonten kabele. Kabele niku nyambung tengene listrik. Tengene bosal mriku. Nah, jadi kita sedaya niki, kita sedaya niku ibarat lampu. Kanjeng Nabi niku ibarat mesin sumber daripada listrik. Nah, jenengan lampu, kemudian ndak ada kabel langsung nyambung tengene mesin listrik saged mboten? Mboten saged. Harus ada wasilah, harus ada yang menyambungkan. Nah, sing nyambung ke kita dumateng Kanjeng Nabi niku napa? Nah, guru-guru kita. Nah, terus kita harus punya hubungan terhadap guru-guru yang guru-guru tersebut nggih nyambung dumateng gurune nyambung tengene Kanjeng Nabi. Iki yang namanya membangun sebuah ta'alluq, hubungan terhadap guru. Mungkin kita sedaya termasuk tiyang ingkang gadah hubungan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jenengan pun gadah hubungan terhadap Nabi Muhammad, monggo insyaallah tengene hari kiamat, hari pembalasan kita butuh namanya syafaat. Nggih, nak jenengan gadah hubungan terhadap Nabi Muhammad, insyaallah Kanjeng Nabi bakal goleki jenengan. Wah, iki si fulan, iki sing biasane sering sholawat karo aku, sing seneng karo aku, sing murid-murid syariatku. Tak tarik angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Niku sesuai dawuh Allah Taala, "Fadhkuruni azkurkum." Jadi barang siapa yang ingat dumateng Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bakal ingat dumateng panjenengan. Niku tiyang ingkang nyebut Allah Ta'ala. Niku adalah cermin. Jenengan pengen ngertos aku iku diperhatike Allah napa mboten nggih. Jenengan pengen jenengan aku ngertos niku jenengan berhatike Allah napa mboten. Jadi wonten timbal balik. Jadi timbal balik niku mboten nyamung kita hidup di dunia, tapi dumateng Allah Ta'ala juga ada timbal balik. Kita melakukan suatu amalan ingkang soleh bakal dibalas oleh Allah Ta'ala berlipat ganda ke suatu pahala kebaikan. Begitu juga kita melakukan suatu yang boten saya dibalas oleh Allah inggih punika berupa dosa. Wonten timbal balik. Begitu juga kita kok berbuat baik, membangun hubungan terhadap Kanjeng Nabi, insya Allah Kanjeng Nabi bakal bangun hubungan dumateng panjenengan. Nah, niku adalah kewajiban kita untuk membangun hubungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Termasuk duduknya kita di sini itu membangun hubungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab nopo? Sebab teman-teman kita sedaya niku mencari ilmu. Mencari ilmu niku murid-murid agama sing diperjuangke Kanjeng Nabi. Loh, sebab kenapa? Kanjeng Nabi niku berjuang tidak gampang. Berjuang Kanjeng Nabi niku luar biasa susah. Sebab kenapa? Sebab Kanjeng Nabi waktu pertama kali mendapatkan wahyu nggih wonten kalih orang-orang Quraisy niku sampai diusir. Bahkan ketika Kanjeng Nabi niku minta perlindungan ke Taif, niki Nabi lho. Nabi sing tingkatane paling dhuwur, nabi ini para nabi. Ketika itu Rasulullah niku minta perlindungan ke tanah Taif. Sampai sana Kanjeng Nabi niku diusir. Bukan cuma diusir, bahkan ketika keluar dari Taif, orang-orang ngelempari kotoran, ngelempari batu. Sampai Kanjeng Nabi niku berdarah. Sampai malaikat sing jaga gunung temriku marah, "Wahai Rasulullah, iki wong wis kurang ajar kabeh. Jenengan disakiti, padahal jenengan iku utusane Allah sing paling mulya. Gimana kalau ini orang-orang ini gunung tak pindah tak berke kalih tiang-tiang niku." Masya Allah. Tapi Kanjeng Nabi niku orang yang luar biasa. Wong napa? Mempunyai sifat yang sangat peduli terhadap umatnya. Walaupun disakati yang seperti itu, tapi Kanjeng Nabi ndak usah ojo mbek pergi kalau gunung ku nak mati malah wis gak ono harapan. Sebab napa? Iki kabeh iki wong nglakoni ngono sebab durung kenal Allah Taala, durung kenal karo aku. Monggo nak iki wong kok wis do kenal karo aku, kenal karo syariate Allah Taala,
insya Allah ini orang udah bakal masuk Islam. Niku terus karena sifat Kanjeng Nabi niku kathah tiyang ingkang masuk Islam. Jadi masuk Islamnya bukan gara-gara mukjizat. Nak nabi-nabi riyin niku kathah ingkang masuk napa iman dumateng Allah gara-gara mukjizat. Kados Nabi sinten? Nabi Musa. Nabi Musa niku gadah mukjizat niku apa sing berhubungan kalih tukang sihir niku. Nabi Musa niku saged mengalahkan tukang sihir sing paling mantep, tukang sihir Firaun sing paling mantep dikalahke kalih Nabi Musa. Kemudian orang-orang ini yang tahu kemudian iman kepada Nabi Musa gara-gara melihat mukjizat tersebut. Tapi nak tegene Kanjeng Nabi ndak. Mereka niku masuk Islam gara-gara melihat sifatnya Kanjeng Nabi, yang mana beliau adalah orang yang sangat sabar, penyayang. Nah niku wau. Terus kita sedaya sampun ngertos dua hal inggih punika kita pegang lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah niku termasuk kewajiban kita. Kedua, kita sudah membangun hubungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk tengene untuk menjaga dua hal tersebut. Nah, niki sering kulo aturake niki. Sebab menapa tengah akhir zaman niki kathah ingkang dua hal niki niku goyah. Nah, untuk menjaga dua hal tersebut carane napa? Termasuk kita sedaya dalu punika inggih punika memperingati nuzulul Quran. Kita zikir memperingati nyemut-nyemut tentang turune Al-Quran pas dalu punika. Terus Al-Quran itu termasuk salah satu mukjizate Kanjeng Nabi. Sebab napa? Sebab niku dawuhe Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala nurunke Al-Quran niku selawah gede-gede napa langsung berkathah sedanten sak mushaf napa gede-gede riyin niku wonten, walaupun niku wonten napa wonten khilaf antarane ulama. Terus dikandhake niku bahwa dari Lauhul Mahfuz dibawa satu Al-Qur'an iki ke tengene langit dunya. Kemudian dari langit dunya iki mengke dikirim tengene Kanjeng Nabi, diwahyu ke tengene Kanjeng Nabi gede-gede sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk adik-adik yang menghafal Al-Quran ini adalah suatu keistimewaan. Sebab nopo, tidak semua orang itu bisa menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizate Kanjeng Nabi. Terus harus sabar untuk menghafal Al-Quran. Mungkin ajengan itu sampun nopo, sampun milai harus dengan menggunakan niat ingkang sae. Mungkin insyaallah Al-Quran niki saged nyafaati panjenengan. Niku wonten cerita. Terus termasuk Mbah kula niku Al Habib Salim. Beliau niku bisa dikatakan bukan orang alim. Beliau bukan orang alim, tapi beliau tiang ingkang soleh. Beliau itu tidak hafal Quran, tidak pernah ngafalin Al-Quran, tapi beliau dawuhi rencange Mbah niku. Beliau termasuk orang yang istiqomah setiap satu minggu niku khatam Al-Quran, maos Al-Quran setiap satu minggu khatam. Niku terus ngoten. Sehingga beliau ini seakan-akan hafal. Yen beliau napa dolan tengene rencange Mbah Muslih niku Badung Sari. Riyen Pondok Al-Ma'ruf niku. Teng mriku kok wonten santri maos Al-Quran kelentu. Beliau saged ngemotke. Oleh iki sing bener ngeten. Padahal mboten hafal Al-Quran. Kemudian setelah beliau wafat beberapa tahun, 10 tahun kemudian niku makome niku teng lereng teng caket kali ini niku terus kemudian banjir, akhirnya wonten sing longsor niku meh dugi makome
Mbah niku Mbah Salim. Kemudian kalih masyarakat dan keluarga niki saene dipindah mawon. Niki saene dipindah mawon sadurunge mengke wonten longsor malih. Kemudian setelah dibongkar dipindah niku ternyata Masya Allah jasadnya itu masih utuh setelah 10 tahun. Bahkan ingkang nyaksike niku ini seperti baru meninggal hari ini. Barokai Al-Quran. Tapi untuk menghafalkan Al-Quran juga tidak mudah. Tidak mudah. Harus yang pertama harus dengan niat yang baik, kemudian harus sabar. Kula sebab nglampahi. Terus tiang ngapalke Al-Quran niku wonten sing hafalane kuat, kemudian hafalane cepet. Terus niku mboten gampang ilang Al-Qur'ane. Seminggu mboten terus niku isih lancar wae. Tapi wonten sing hafalane cepet tapi hafalane mboten kuat. Nak ngapalke niku sediluk asal kata. Tapi kok ya cepet lali. Jadi kudune murojaah terus. Wonten sing hafalane angel. Ngapalkene angel. Tapi ilange laline yo angel. Terus macam-macam wonten niku tiyang sing ngapalke. Niki wonten sing ngapalkene angel yo lalinan sisan. Wah niku sing repot. Wis angel lalinan sisan. Dados nek jenengan pengen ngapal Al-Qur'an niku memang harus pertama niat, kemudian sabar niku wau. Sabar. Nah mungkin nek jenengan niku kok saged sabar insyaallah kados Ibnu Hajar. Ibnu Hajar niku ulama besar kita yang mana pendapatnya itu banyak diambil oleh ulama-ulama tarim. Dengan ngertos tarim niku pundi? Tarim niku pundi? Yaman. Tarim niku tegene Yaman. Dengan kenal Habib Umar bin Hafid. Tem niku. Nah, terus teng tarim niku kuatah sangat tiyang sing hafal Al-Qur'an. Termasuk tarim niku pokoke jenengan niku teng pundi-pundi ngaji. Betul seakan-akan itu tidak ada maksiat teng mriku. Makanya kula nak diken ngaos ngoten niku kula selipke kula critake soal tarim. Nah, terus tarim niku satu kota niku. Mboten Yaman, tapi tarim niku adalah suatu kota yang mana mereka sangat peduli terhadap syariat Kanjeng Nabi. Mriku jenengan ningali nak lewat dalan ngoten niku kok gak ana wong wedok ya. Terus iki do nonti wong wedok. Ndak ada, jarang sekali ada perempuan itu lewat di pinggir jalan. Paling mentok niku wonten boncengan kali bojone. Nah mboten wonten mengke wonten paling sabis do mangkat sekolah. Terus cadaran kabeh mriku. Karena apa? Karena mereka sangat menjaga kehormatan dan mengikuti syariat. Nah, mriki teng Indonesia saya tidak mampu ngoten niku. Sa Indonesia sing penting niku jaga kehormatan, menghindari fitnah. Alhamdulillah. Nah, mriku luar biasa mriku. Makanya mencetuskan banyak ulama teng mriku. Pokoke tiap kitab-kitab karangan niku sangat sampai bulet pengen delok kitab sing kados apa wonten mriku. Lah setiap tiang niku setiap tiang ingkang alim temriku meh do gadah karangan kitab. Wadah temriku tiang alim. Nah, termasuk keistimewaannya lagi tarim niku banyak penghafal Al-Qur'an. Kadang niku jenengan napa ngojek, nah temriku mboten ngojek. Napa taksi niku kadang piyambake ternyata tukang taksi ini udah hafal Al-Qur'an. Padahal pakaiannya biasa. Pakaiannya niku sarungan kaosan, tapi kalih deres. Jadi pas napa nyupir kadang kalih deres. Sebab banyak penghafal Al-Qur'an. Bahkan gurune kula niku beliau termasuk tengene kampus. Nah kula kan temriko kuliah. Di kampus niku beliau niku imam masjid gede temriku. Tapi tenggene kampus beliau malah tukang dandan listrik. Padahal niku Habib sepuh, alim, pinter beliau, imam masjid gede. Anak temriki mboten enten. Imam gede kok dolanan listrik mboten enten. Nggih.
Unike teng mriku niku. Pokoke niku negara apa kota yang kelihatannya tandus tapi ternyata banyak orang alim. Kemudian lagi keistimewaannya niku walaupun kelihatannya niku tandus tapi ketika dibur tanah niku kadang nyampe ratusan meter. Nak pun angsal sumber badhe jenengan sedot nggih diesel boten bakal entek niku barokahe doane Sayyidina Abi Bakar. Dan kenal Sayyidina Abi Bakar sinten? Sahabate Kanjeng Nabi. Terus pas Kanjeng Nabi niku kok napa meninggal. Kathah tiyang ingkang murtad. Kathah ingkang murtad. Termasuk orang-orang Yaman ini adalah yang paling sedikit orang murtad. Tiang Yaman. Napa oleh daerah Hadramaut. Kemudian didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nanti orang-orang Hadramaut tidak akan kekurangan air. Terus dengan kota-kota ingkang sampun dihuni niku setiap ngubur dapat air, tidak bakal habis airnya. Niku kula sasek piyambak niku. Dengan asrama kula niku satu sumber tapi digunakan untuk lebih dari 500 orang. Satu sumber niku 500 orang airnya jernih niku nak satu orang niku mandi sehari 3 kali nak ping 500 tak pinten bayune niku wong siji niku kadang teke sak ember 2 ember niku lho napa 2 ember cet ageng niku ping 500 mboten bakal entek niku toyone niku masyaallah berkahe doane Sayyidina Abu Bakar. Terus mugi-mugi adik-adik sedaya kang hafal Al-Qur'an mungkin saged berangkat teng mriku. Amin Allahumma amin. Pokoke nak saged napa saged ziarah teng mriku niku nikmate pol. Teng mriku kathah tiyang-tiyang alim. Termasuk Imam Muhajir, mbah-mbahe para habaib niku mangkene teng mriku. Imam Muhajir. Terus habaib sing teng Indonesia niku sedanten niki balike teng Imam Muhajir. Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Niku makome wonten teng mriku. Kemudian Nabiullah Hud nggih makome wonten teng mriku. Niku nggih cerita melih niku. Nabi Hud niku makome niku sekitar 2 jam dari kota Tarim.